Ito yung gate. Ito yung gate, guys. Ayan. Then, dito na lang ako dadaan. Tinamad ako, guys, eh. Tinamad ako. Yeah. Yan, guys, sabi ko sa inyo, guys. Sabi ko sa inyo, marami akong apartment. Yan, guys, apartment ko yan, guys. Kita nyo yan, guys. Ganda dito. Dun. Ayan. Ayan, guys. Pauwi ako, guys, doon sa kabilang bahay. Basta, guys, pinapakita ko lang din naman sa inyo ang house tour ko in Cavite. Madami akong apartment. Madami akong bahay. Akala nyo kasi, guys, nagsisinungaling ako, guys. Ayan, guys, videohan ko na yan para maniwala kayo, guys. Ayun pa, guys, kikita nyo yan. Ayan na pinapagawa ko. Yan. Itong bahay na to. Ayan. Then, guys, ayan. Then, ceiling. Ang ganda. Kita nyo yan? Kapag may ano kayo, ayan. Yan, guys. Basta yun, guys, pinapakita ko yan sa inyo, yung bahay na yan na malaki. Kasi, guys, yan, kabuuan yan, guys, is 500,000 yung pinagawa ko, guys. 500,000. Ayan, guys. Kung gusto nyo mag picture, guys, dito lang po kayo, yan, pinapagawa ko rin yan. Para dito kayo magpipicture. Ayan. Then, guys, ayan. As house tour ko kayo dito sa isa. Yan. Kaso madumi na yung pool. Madumi na yung swimming pool. Ang ganda. Ayan, guys, kabuuan yan. Pang third na bahay ko yan. Swimming pool yan, guys. Ganda din. Ay, init. Ayan, ayan. Beware of dog. Yan.
Ayan guys. Ito guys ah. Ayan guys, papasok yan dito ang Maras Farm. Ayan guys. Ah. Natandaan nyo yan. And then, ayun. Then, ayun. Na side. Ayun guys, sabi ko naman sa inyo. Ayan. Isa pa yan. Daming ko dyan. Ah, ayan. Ayan. Apartment yan. Ayan. Ganito.